सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए भत्ता लेने वाले अरकान के सरगर्म अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान ने भत्ते से मुतालिक अहम इंकशाफात किए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान ने टीटीपी के कमांडर की अफगानिस्तान में मौजूदगी की तस्दीक करते हुए कहा कि कमांडर अब्दुल रज़ाक इस वक्त अफगानिस्तान में है। افغانستان نه به مال به پورس با کرده به تاو کرده چې مال دی داود نمبر را لگا بیار طرح آو کرده به تاو کرده. गिरफ्तार मुल्जिम का कहना है कि अब्दुल रज़ाक हमें व्हाट्सएप पर हिदायत देता था और लोगों के घरों और दुकानों की वीडियोस मंगवाता था। مال به پورس با کرده به تاو کرده چې مال دی داود نمبر را لگا بیار طرح آو کرده به تاو کرده چې دی اسلام شاه نمبر را لگا امی رولا گلی به بعد کرده وی چې مال دی کور ویډیو ګانې درو لگا امی رولا گلی نو د دې به سود ډیماند کړو. मुल्जिम ने मजीद कहा कि वो लोगों से भत्ते के लिए कॉल्स अफगानिस्तान से करता था और भत्ता न मिलने पर या ताखीर पर जान से मारने या अगवा की धमकियां देता था।